ओके स्टूडेंट्स, आज आम डिस्कशन करवा। तो तुमने भलसे जानी तो आमर जो भी रिवीजन प्रोसीजर रे तो आज आम डिस्कशन करवा टॉपिक नहीं फंक्शन कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। तो सही पोर्शंस को आम डिस्कशन करने को चेष्टा करवा। तो लेट्स स्टार्ट दैट। ताले आम जैसे जिन को देखा ए ताले फंक्शंस इज अ वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर। ताले फंक्शन रो तुमरो एग्जाम रिलेटेड टॉपिक को जदी आम देखुचे ताले फंक्शन रे पूरा मोस्टली मैपिंग टा बहुत मेजर रोल प्ले करछि along with finding domain and range. Mapping is a very major role player. ताले मैपिंग को केमी सिखियार अछि और कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। ताले आज सही टॉपिक को नहीं कि हमें डिस्कशन प्रोसीजर स्टार्ट करिवा। तो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन प्रोसीजर। ताले फंक्शंस नॉर्मली गोटे कहा ऊपर डिपेंड करे पिले। ताले फंक्शन इज ऑल अबाउट गोटे इनपुट आमे नौ से इनपुट को नेकी आमे किछि जिंस को प्रोसेस करू। आफ्टर प्रोसेसिंग आमे किछि आउटपुट पाइ। तो जो इनपुट टा आमे नेइछु से इनपुट को आमे डोमेन बोली आख्या देतो। डोमेन कहि इनपुट टी नेला परे जहार सहाय्य रे आमे से इनपुट को प्रोसेस करिथो। जेमिति कि आमे जदी कहिबा तले सिंपल लैंग्वेज रे आमे कहि परिबा मशीन। गोटे मशीन फंक्शन माने इट्स अ मशीन, इट्स अ रूल, इट्स अ मैप। ये इनपुट नेला प्रोसेस करला तले आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट द आउटपुट से दबो। तो से आउटपुट को हमें कहि दो पिले रेंज। और से रेंज टा गोटे को डोमेन भीतर थाए और बोथ डोमेन को डोमेन रियल नंबर रा सबसेट हेतिबा दरकार। काहे कि हमें जो भी फंक्शन यूज करूछे these are all real valued function. तले रियल वैल्यूड फंक्शन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तले हमें ताकू जिंस ताकू बुझिया को चेष्टा करिबा। तले रियल वैल्यूड फंक्शन तले रियल वैल्यूड फंक्शन कहले तुमे कोन बुझुचो जेटा को भले से जानिबा। तले रियल वैल्यूड फंक्शन हमें ताकू ही कहबा जहार उभय डोमेन और रेंज गोटे रियल नंबर रा सबसेट हेतु। और हमें जहां भी काम करबा पिले कहा को नहीं करिबा रियल वैल्यूड फंक्शन बोली। तले रियल वैल्यूड फंक्शन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। को भलो से बुझिवार अछि रियल वैल्यूड फंक्शन और ता बिना हमें किछि करि परिबा नाही। रियल वैल्यूड फंक्शन तले हमें तले फंक्शन रे मैपिंग करूचे। फंक्शन कोन तले प्रथमे हमें बुझिबा व्हाट डज इट मींस। फंक्शन कहला हमें कोन बुझुचे कोन इट मैटर्स। तले फंक्शन जदि हमें देखिबा तले फंक्शन कोन कहूचे हमर फंक्शन। तले फंक्शन इज नथिंग, इट्स अ मैपिंग। फंक्शन इज नथिंग, इट इज अ मैपिंग। मैपिंग फ्रॉम one of the sets to another sets. तले जिनसटा हमें देखिया फंक्शन ना मैपिंग टा तले इट इज अ मैपिंग, इज ए मैपिंग भाई परिबा में और रूल is a mapping or rule from domain to codomain, from domain to codomain। तले डोमेन रो कोडोमेन भीतर हमें जो मैपिंग करिथाउ ताकू हमें पिले कोन कहिथाउ फंक्शन बोली कहिथा। किंतु तर कि जोटे स्पेसिफिकली तुमको मन रखा डोमेन डोमेन टा कोन हेतुवा दरकार। हमें जदी प्रॉपर्ली जानिबा डोमेन कोन हेतुवा दरकार। डोमेन नाइदर बी रिपीटेड नॉर बी ब्लैंक। हमें भलो से ए विषय रे जानिछु तुमको आगुरु मध्य कहितली डोमेन को ना मु रिपीट करि परिबी ना ब्लैंक छाडी परिबी। तो डोमेन नाइदर रिपीटेड नॉर ब्लैंक। ना हमें ताकू रिपीट करि परिबा ना हमें ताकू फांका छाडी परिबा। इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो ना ये रिपीटेड हे परिबो ना हमें ताकू ब्लैंक छाडी परिबा। माने डोमेन रे जदी कोनोसी भी एलिमेंट मो पाखरे अछि मु ताकू रिपीट करि परिबिनी कि ताकू छाडी कि भी जाई परिबिनी। मते समस्त डोमेन को यूज करिया पड़िबो मो मशीन रे पकेया पड़िबो। ताहले मु को डोमेन भीतर मोर किछटे पाइबी। ताले
आमे सिंपली जो डोमेन रे जहां भी देइता डोमेन रो जो भी एलिमेंट आमे दउछु आमे ताको कोन कहतो आमे ताको प्री इमेज बोली कहतो प्री इमेज तले प्री इमेज ताको आमे दलु एक्स सी हेला प्रोसेस करा गला तले व्हेन प्री इमेज स्टार्ट्स प्रोसेसिंग तो जो प्रोसेसिंग पार्ट जहाँ को हमें एफ बोली कहतो जे फंक्शन रूल प्रोसेसिंग माने सिंपल प्रोसेस है प्री इमेज तले से कौन फॉर्म गला इमेज फॉर्म जोटा को हमें कहतो वाई तले ये होची हमर रिलेशन तले वाई बाहरिबा पाई से डिपेंड करूची कहा ऊपर एक्स ऊपर काहेकि एक्स इज प्योरली इंडिपेंडेंट हियर हमको जे जिंस देखिया रहा तले एक्स से जो हमें जो कहूची पहले एक्स होची इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज प्योरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल आमे आ ऊपर डिपेंडेंट ना हो बट y is completely dependent y is completely dependent मतलब y टा पहले होची डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इमेज इज ऑलवेज डिपेंडेंट तले ई जो डिपेंडेंट वेरिएबल को हमें पहले कहते हो रेंज हमें कौन कहते हो रेंज बोली कहते हो और ये जो प्री इमेज जोटा x इंडिपेंडेंट ताको हमें डोमेन कहते हो मतलब सिंपली तमरे जो फंक्शन हैला प्रोसेसिंग करा गला पहले प्रोसेसिंग पार्ट टा को हमें फंक्शन बोली कहते हो तो f इज अ मैपिंग फ्रॉम प्री इमेज टू इमेज हमें को डोमेन को नहीं था ताले f इज अ मैपिंग ताले जो रेंज टा आसिला ना रेंज इज नथिंग इट इज अ सबसेट रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन ताले जो कोडोमेन टा से गोटे सी सबसेट ହେଇଯିବ କାହାର set of real number है ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା real value and domain must be the subset of real number ଆମେ ଏଠି ଯାହା ବି କରିବା real number କୁ ନେଇ କରିବା beyond real number ଆମେ କିଛି ବି ଏଠି activities କରିପାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ whatever we are doing beyond the real number ଆମେ କରିପାରିବାନି real number କୁ ନେଇକି ଆମକୁ କରିବାକୁ ତାହେଲେ this is all about real valued function ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ function କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ function ଆମକୁ ସେଇଆ ଶିଖଉଛି তাহলে সিম্পল এটি যদি মু ম্যাপিং কথা চিন্তা করিবি এটি গোটে সেট রখিলি সপোজ মু 1 2 3 রখিলি তাহলে মু সেট এ রে আকু রখিছি এটি গোটে সেট বি রখিলি সেট ए रु सेट बी को যেতলে আমি গোটে ম্যাপ কলু তাহলে এটি যাহা বি আছে সপোজ আমার আসিলা সিম্পল আমার আসিলা মু লিখিদেবি x y z তাহলে ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 1 କୁ ନେଇକି ମ୍ୟାପ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଆଉଟପୁଟ ଦବା ଦ୍ୟାଟ ଆଉଟପୁଟ ମଷ୍ଟ ବି ୟୁନିକ୍ ତାହେଲେ 1 ର ଆଉଟପୁଟ x ହେଲା କିନ୍ତୁ 2 ର ଆଉଟପୁଟ ବି x ହେଇପାରେ କିଛି ଆମେ କହିପାରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେମିତି 3 ର ଆଉଟପୁଟ x ବି ହେଇପାରେ ନହେଲେ ସପୋଜ ଏଠି z ହେଲା ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ୟୁନିକ୍ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଦେଖ ଆଉଟପୁଟ ମଷ୍ଟ ବି ୟୁନିକ୍ ଆଉଟପୁଟ ମଷ୍ଟ ବି ୟୁନିକ୍ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା ୟୁନିକ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଦିଟା କ୍ଲାସ ରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଢି ପାରିବେନି ଗୋଟେ ପିଲା 11 12 ଉଭୟରେ ପଢି ପାରିବେ बट दुईटा पिला 11th रे पढ़ी पारे दैट इज वैलिड ताले सेति आउटपुट यूनिक ताले एटी दीटा पिलांकर आउटपुट एक्स आस पारे बट गोटे पिलार एक्स भी आउटपुट वाई भी आउटपुट हे परिबो तार जोडे इमेज आस परिबो ताले आउटपुट मस्ट बी यूनिक ये होची पहले फंक्शन र कहानी ताले एफ गोटे कोन फंक्शन इज अ कोन इट्स अ रूल which is associated from set A to set B. So F is a rule. So F is a rule which is associated from set A to set B, from set A to set B, in which each and every element of set A, each and every element of set A must have at least one unique image in set B. मतलब सिंपल फंक्शन इज रूल जो तरे लेखा ला देखो each and every element of set A ताले set A रु set B ହେଇଛି
ताले ईच एंड एवरी एलिमेंट पई जेतेबेले मु कथा कहली ताले मु एठी पिले लिखिछि देखो डोमेन नाइदर रिपीटेड नॉर ब्लैंक तारे कोन कहला ऑफसेट है माने कोनोसी भी एलिमेंट को छाडी पारे मस्ट हैव एटलीस्ट वन यूनिट ताले यूनिक इमेज रहबा दरकार यूनिक इमेज जदी रहइबो माने आउटपुट रिपीटेड हे परिबोनी गोटे पिला दीटा क्लास रे पढी परिबो नाही तो एटलीस्ट वन यूनिक इमेज इनसाइड बी ताहाले सी गोटे मैपिंग बोली पढा हबो ताले ताकू जाई कि तापर हमें मैपिंग बोली कहि परिबा इट्स अ मैपिंग ताले सिंपल लैंग्वेज रे जदी हम एठी देखिबा ताले इमेज हमर कोन कहउतले इमेज इज नथिंग is equal to function of pre-image ताले हमें प्री इमेज को नहीं की जेतेबेले रूल रे पकोउछु हमको इमेज मिलु ताले इमेज इज नथिंग दैट इज सिंपली रेंज ताले रेंज इज इक्वल टू नथिंग दैट इज फंक्शन ऑफ डोमेन ताले एटी हमें रेंज काहा को तो कहउचे रेंज हमें एटी y को कहले ताले y इज इक्वल टू नथिंग दैट इज f of x ताले सिंपल f of x ही रेंज ताले डोमेन रेंज काढिबा होची सबुठ इंपोर्टेंट जिंस ताले डोमेन माने कोन और रेंज माने कोन एबे हमें स्टडी ठीक करिबा ताले डोमेन कहला हमें कोन बुझुछु देखिबा आउ रेंज कहला हमें कोन बुझु सेटा ठीक हमें देखिबा ताले सिंपल लैंग्वेज रे जदी हमें हम देखे डोमेन कथा जदी मु चिंता करिबी ताले व्हाट डज डोमेन मींस डोमेन जदी मोर फंक्शन टा y को लेफ पे ताले डोमेन होची सेट ऑफ सिलेक्शन ऑफ x सेट ऑफ सिलेक्शन ऑफ x ताले आमे जेतोले x रो सिलेक्शन करिबा माने x कहा कहा को नै कि एग्जिस्टेंस होउची तार गोटे सेट बने दबा सेटा को हमें कहबा कोन डोमेन रेंज कोन रेंज होची सेट ऑफ सिलेक्शन ऑफ y सेट ऑफ सिलेक्शन ऑफ y दैट इज आल्सो हमें कहि परिया पिले f of x ताले f of x ताले डोमेन बिना रेंज हेई परिबोनी एटा मने रखि दे पिले ताले जदी तुमर इफ मने रख x belongs to a b c then your f of x must be belongs to कोन हबो f of a f of b आउ हबो f of c काहेकि ये तीनटा ही तुमरो डोमेन र सेट ताले एटा आउटपुट सेट हे गेला ताले ई होची कथा ताले जदी मु लिखिबी ताले मैपिंग केमते लिखा जाय ताले हम एबल लिख दो f इज अ मैपिंग फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन जेहेतु हमें कोनोसी डोमेन को छाडी पारे ताले एई पोजीशन जो जिंसटा लिखा है ताको हमें डोमेन बोली मानि दो ताले f इज अ मैपिंग फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन f इज अ मैपिंग फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन ताले डोमेन और कोडोमेन को नै कि मैपिंग हो ताले डोमेन दीटा जिंस को सिखौछि पहिले डोमेन कोन सिखौछि यूनिक आउटपुट दी प्रकार मैपिंग देते ताले प्रथम जिंस होछि फंक्शन रो डिमांड्स कोन फंक्शन डिमांड्स यूनिक आउटपुट डिमांड्स यूनिक आउटपुट यूनिक हवा निहाती भाबरे दर ताले जदी डिमांड्स यूनिक आउटपुट ताले से कोन कहउछि से कहउछि आउटपुट यूनिक जतले डिमांड हबो ताले दुईटा केसेस रो तुमरो मैपिंग एटू फॉर्मेशन हेई परिबो डोमेन ताले गोटिए वन वन मैपिंग रे यूनिक आउटपुट देई परिबो नहले मेनी वन टाइप मैपिंग रे यूनिक आउटपुट देई परिबो हमें बहुत सारा इनपुट नेलु किंतु आउटपुट टी समान आछे ओके नो इश्यू गोटे इनपुट गोटे आउटपुट गोटे इनपुट गोटे आउटपुट नो इश्यू इट्स ओके नो इश्यू प्रॉब्लम नहीं जेंति केबे तुमे ऑनलाइन में क्लास करूछो समस्या में वन वन अच्छु मु आई एम द वन पर्सन आई एम कनेक्टेड टू एवरीबॉडी मु तुम समस्त सहित कनेक्ट अछि तुमे समस्त वन टू वन कनेक्ट अछ मो सहित एटी मु वन टू मेनी नाही मु एटी कहा सहित मु जणे कथा होउची जे कि एक्स पर्सन को भी से सुबुची वाई पर्सन को सुबुची जेड पर्सन को सुबुची तले आमे यदि वन टू वन कनेक्ट करिबा ताले यूनिक आउटपुट हो किंतु तुमे यदि तुम भीतर कथा आरंभ कर दो ताले से एक दिन सही परिबो मु एले एका संगे चारि जण कथा आबी असंभव है जो से आउ यूनिक आउटपुट दबनी तले व्हाटएवर आई एम टॉकिंग मु जहां भी कहूची वन टू वन पूरा फोकस करची वन टू वन क्लियर तले वन वन और मेनी वन दुईटी जिंस हमको दियो आउ गोटे जिंस हम स्टडी करथि द रेंज तले जो डोमेन रो हमर केतरा वेज आसेला टू वेज आसे टू वेज किंतु डिमांड कंप्लीट इन डिमांड मैपिंग हबो
डोमेन रु कोडोमेन ताले कोडोमेन एडी पुणी दीटा केसेस होउची कोडोमेन कोन कहउची कोडोमेन कहउची रेंज इक्वल टू कोडोमेन हे पारे जो गोटे चांस काई रेंज जेतु सबसेट आउ गोटे से कहउची रेंज आउ गोटे से कहउची द रेंज not equal to codomain range not equal to codomain there are two cases when range is equal to codomain and range is not equal to codomain তাহলে যেতলে range is equal to codomain আমি তাকে onto বলি কইতো onto or surjection property বলি কইতো surjection range not equal to codomain তাকে আমি কইতো into or not surjection not surjection same thing 1 को हमें कहते हो इंजेक्शन प्रॉप और कहते हो हमें इंजेक्शन प्रॉप और सेम मेनी वन को हमें कहते हो नॉट इंजेक्शन दिस इज द प्रॉपर्टी क्लियर इंजेक्शन नॉट इंजेक्शन তাহলে এই হিসাবে আমার মুভমেন্টটা আরম্ভ হবে তাহলে এঠু যোড়ে চান্সেস সেটু যোড়ে চান্সেস দুই দুই মিশি গেলে টোটাল চান্সেস হয়ে যাবে চারিটা তাহলে আমি ফাংশন রে অল টোটাল হবে চারিটা ম্যাপিং পাইব তাহলে তাহলে 4 ম্যাপিং ইজ পসিবল তাহলে উই উইল সি 4 ম্যাপিং তাহলে 4 ম্যাপিং ইজ পসিবল 4 ম্যাপিং ইজ পসিবল তাহলে যদি 4 ম্যাপিং পসিবল হল তাহলে কোন কোন ম্যাপিং হই পারিব So let's see the mapping. The first mapping you can see. আমি দেখি দিলে 1 1 সহিত সে on 2 হই পারিব 1 1 on 2 কিন্তু এইটি গোটে কথা আসছে 1 1 on 2 মানে 1 1 on 2 মানে কোন পিলে 1 1 on 2 পিলে সেতি বেলা হবো যেতବେଳେ মু r গোটে ইয়ে আউ যাই পারিবনি তো দেবা সম্ভব হইনি बट ইয়ে জায়গা তা সହିତ লাগি পারিবনি সে তার भी অলন দিস ইজ কল্ড 1 1 on 2 ये ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ରହିବ ମାନେ ରେଞ୍ଜ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କୋଡ ଦିସ୍ ଟାଇପ ଅଫ ମ୍ୟାପିଂ 1 1 on 2 ତାହେଲେ ଇଏ ସେତିକିବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ଆମର କାର୍ଡିନାଲିଟି ଅଫ A is equal to cardinality of B थिबो सब नोट्स रे लेखा अछि तुमाने जानिछो ताले जदि cardinality of A is equal to cardinality of B ताले सेतबेला हम ताको 1 1 on 2 कहितो याको आल्सो हमें कहितो इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव जेतबेला साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव ताको हम आल्सो कहितो बिले बाइजेक्टिव ताके बहुत इंपोर्टेंट ताले बाइजेक्टिव मैपिंग सेतिक बेले पॉसिबल हबो जेतबेले n of A is equal to n of B हो दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड नले बाइजेक्टिव हे परियो ताले एथि हम बुझिवार अछि 1 1 कोन 1 2 तमे 1 1 और 1 2 उभय को बुझि जिवा ताले बाइजेक्टिव मैपिंग को हमें आराम से कर दे ताले 1 1 on 2 को हमें बुझिया को चेष्टा करियो ताले 1 1 on 2 को बुझिया को ले हमें गोटे जिंस आगे देखिबा ट्राई टू अंडरस्टैंड 1 1 माने कोन कहूची से कहूची तुमे आगे 1 1 कहा पे हैला डोमेन रु हैला ताले तुमे दीटा एलिमेंट को डोमेन रु अज्यूम करियो ताले लेट x1, x2 बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ f तो जहां देइथिबो डोमेन ऑफ f हैला I mean about such that I mean about suppose f of x1 is equal to f of x2 suppose हमें धरि ताले जति f of x1 is equal to f of x2 ताहाले x1 मध्य इक्वल टू x2 सहित हेतिबा दरकार ताहाले ही पिले से 1 1 हे परिबो नहले ताको हमें 1 1 कहि परिबा नाही दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट मने रखो हमें कहलु आउटपुट दीटा समान माने ए दीटा समान नेली ताले ए दीटा भी तो समान ना और ए दीटा दि डिफरेंट अब एटा गोटे गेला ताले से मेनी वन इज ताले संभव न ताले दिस इज द वे ऑफ प्रूविंग ताले जदी ए भले आसीला ताले हमें कहिबा f is 1 1 f is 1 1 ताले 1 1 प्रूव करिया पे हमको ए भली मेथोडोलॉजी लागे onto कोन कहूची onto कहूची क्या सी कोडोमेन ताले हम नबा लेट y belongs to कोडोमेन ऑफ f ताले f रो जो कोडोमेन देइतो काने आमे देखतिलु
f is a mapping from domain to codomain লেখা ହେଇଥିଲା দেখো domain to codomain তাহলে ଆମେ ଏଇ codomain ରୁ ଗୋଟେ element ଟେ ଆମେ ନବା ତାହলে y belongs to codomain such that ନବା such that କଣ ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ କହିଲି onto ସେତିକି ବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ range is equal to codomain ହବ ମାନେ କଣ ହବ y equal to f of x ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ input ର function is equal to y ହବ ତାହଲେ y equal to f of x ଲେଖିକି ତମେ ତାକୁ conversion କରିବ x କୁ in terms of y now check କରିବ if for every y belongs to codomain if for every y belongs to codomain there exists x belongs to domain then f is onto ସେ କହୁଛି ଯଦି y ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ଯୋଉ କୋଡୋମେନ୍ ଆମେ ନେଇଛେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ତାର ପ୍ରି ଇମେଜ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିବ କାରଣ y ଟା ଇମେଜ ତାର ପ୍ରି ଇମେଜ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଦିଟା ରହିଲା ଦେଖ r ବି ନେଲି r ଦେଖ ପ୍ରି ଇମେଜ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି x ରେ ଏଇଟା ବି ନେଲି r ବି ପ୍ରି ଇମେଜ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା onto ଗୋଟେ ବଳି ଯାଉଥିବ y ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥିବ କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରି ଇମେଜ ନଥିବ x ରେ ସେଟା କଣ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି ତାହେଲେ ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇ ଆମେ onto କହିବୁ ଅଦରୱାଇଜ ସେ into ତାହେଲେ many one କଣ if f is not 1 1 then it is many one then it is many one और हमें तक many one बोली कोई if f is not onto then it is कौन है गला into है तले एट गोटी केस पे ले देख फंक्शन का हमारा सेतिक बड़े इन्वर्टिबल हम जितना बड़े से गोटे बाइजेक्टिव माने both 1 1 and onto होतिबे जदि गोटे फंक्शन उभय 1 1 and onto होचंदी ताले से बाइजेक्टिव और जदि गोटे फंक्शन बाइजेक्टिव तेबे ही से इन्वर्टिबल हबो नले इन्वर्टिबल हेई परिबनी कारण जितेबेले हम इन्वर्स करिया माने कोन करूचे हम y को x रे कन्वर्ट करूचे x को y रे कन्वर्ट करूचे इमेज उल्टे दउचे हम तो उल्टो होचे जदि तार इमेज ब्लैंक रही जाय पारे ना लाकू रही जाय पारे जेमति कि ताले एडी हम लिखिया गोटे कांसेप्ट f is invertible only when f is bisective ये स्टेटमेंट को मन रखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट f is invertible only when f is bisective ताले जदि हमें से जिंसटा बे देखुचे ताले सिंपल लॉजिक रे हमें देखिबा एटी f is invertible only when f is bisective माने जदि मोर y equal to f of x और हमें तो कन्वर्शन करूचे x equal to g of y ताले ई जो g of y nothing that is simply called f inverse of y simple logic my dear जहाँ पे हमें y जगह भी दरकार पड़ले x पके दे पारिबा that is f inverse of x ताले g of y मोर हे गला कोन f inverse of y तबे मु ए g of y जगह में लिखा चाहूँ वैल्यू ऑफ फंक्शन g of x रिप्लेस कर देली ताले ये भी हे गला f inverse of x x y पिले आम आम सुविधा पई हमें नउचे कांसेप्ट को बुझिया पई ताले सेही बळा जिंस ताले g of x हे गला f inverse x ताले सेटा सत्ते बेले पॉसिबल जेते गोटे फंक्शन बाइसेक्टिव उभय 1 1 एज वेल एज कोन होतो ऑन टू होतो तेबे ही हम तक ताले सब पिले डिपेंड करे डोमेन और रेंज ताले जदि तुमे गोटे डोमेन रेंज प्रॉपर्ली जानि गलो ताले सब जिंस प्रॉपर्ली बाहर कर दिबो एटा गोटे बड़ कथा नो इट्स नॉट अ बिग इश्यू टू फाइंड एवरीथिंग बिकॉज़ डोमेन रेंज प्लेज अ मेजर रोल ओवर हियर ताले डोमेन रेंज को हमको एटी मेजर रोल ले देखिबार अछि डोमेन माने x रो सेट बाहर करिवो रेंज माने y रो सेट ताले कन्वर्शन रेंज फाइंडिंग फार्मूला ताले रेंज बाहर करिया पे हमको सब बेले आगे दरकार ताले हाउ टू फाइंड रेंज ताले एटी क्वेश्चन आछि हाउ टू फाइंड रेंज हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ ए फंक्शन गोटे फंक्शन रो मु केमिति भाबरे रेंज काढिबी ताले फर्स्ट रूल कहूची गोटे फंक्शन रो तुमरे यदि रेंज काढिया को चाहूछ से कहूची फर्स्ट फाइंड द डोमेन x बाहर करिवो ताले जदि if x belongs to some finite value some distinct value then y belongs to कोन हे जीवो
value of the distinct value of the given distinct x माने simple जेमती for example ଯଦି ତମର x belongs to ରହିଲା a b c ये ରହିଲା set ଟା ଦେଇଦେଲା ତମକୁ some finite distinct value ପାଇଲ ତାହେଲେ f of x belongs to simple logic ହେଇଗଲା ତମର କଣ ହବ f of a f of b and f of c because you need to take the points. This is your range. Nothing. ताडू गोटे किछि बड़ जिंस एबे सेकंड जिंस आउस if x belongs to ये होची r minus some finite value वाला और r हैला और some infinite interval हैला some infinite interval माने minus infinity to 2 to 5 माने infinite values most of the values चलो एटी कौन करिवो कन्वर्ट करियो पड़े convert y equal to f of x equal to g of and check and find y for which x exists for which x exists એટલે y ର ସେଇ ସବୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କାଢିବ ଯାହା ପାଇଁ x ଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ବାହାରି ଗଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆମେ ରେଞ୍ଜ ବାହାରିଲୁ ସିମ୍ପଲ ଲଜିକ ତାହେଲେ ଏବେ କିଛି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କରିକି ତାକୁ ଆହୁରି ବେଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାପିଂ ତୁମେ ଦେଖିଲ 1 1 on 2 जोटा ଆମେ ଇନଜେକ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଜେକ୍ଟିଭ କହୁଥିଲେ ଯୋଟା ବାଇଜେକ୍ଟିଭ ଯାହାକୁ ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଫର୍ମେସନ ହଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବାଇଜେକ୍ଟିଭ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁବେଳେ ପଡିବ ପରୀକ୍ଷାରେ তাহলে সেই বাইজেক্টিভ রু সেকেন্ড ম্যাপিং কু যদি আমি দেখিবা তাহলে সেকেন্ড ম্যাপিং রে 1 1 রহি পারে তো 1 1 সহিত ইনটু হয়ে গেল তাহলে 1 1 ইনটু মানে কোন কହୁଛି 1 1 ইনটু ইজ নথিং সিম্পল যদি মু দেখিলি 1 1 ইনটু কোন কहि परिबो इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव इंजेक्टिव होउची किंतु सर्जेक्टिव होउनी आ माने कोन इनटू हो माने सिंपल लॉजिक रे जदी हमें देखिबा कोन हेइ परिबो एठी हमर देखिबा एठी you will see এই জিনিসটা আমি কন্টিনিউ করিবা এটি 1 2 3 এটি भी 1 2 3 মানে 1 না ম্যাপিং হয়ে গেল 1 সহিত পুরো ম্যাপিং হয়ে গেল 2 সহিত 3 র ম্যাপিং তাহলে এটা বাইজেক্টিভ হয়ে গেল কিন্তু আর গোটে সপোজ রয়ে গেল এটি 4 4 को के लागिबे काई आगे लागे को ना তাহলে এটা কোন গেল इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव इंजेक्टिव होउचंदी किंतु पिले सर्जेक्टिव हो ना ए बडा केसेस सेमती नंबर जोटा कि देख एटी जतल हम याको उल्टेइबा ये 4 ର ମ୍ୟାପିଂ ହେଇ परिबोनी जेतु 4 ର ମ୍ୟାପିଂ ହେଇ परिबोनी ताले से केबे इनवर्टिबल हेई परिबोनी काई सेटा फंक्शन ही हबन बुझी पाछ कारण हमर डोमेन से तो जतल उल्टा हो इनवर्स हो एटा तार डोमेन हे जो डोमेन नाइदर रिपीटेड नॉर ब्लैंक एटी तो ब्लैंक हे गला ताले केबे भी हेले हेई परिबोनी सेमती थर्ड टाइप आ गुटे ମ୍ୟାପିଂ अछि तुमरो सब नोट्स से लिखा आइछि प्रॉपर्ली यू कैन गो थ्रू दैट मेनी वन ऑन टू माने कोन नॉट इंजेक्टिव बट सर्जेक्टिव not injective but subject ମାନେ simple onto होउची range is equal to codomain किंतु repeated हे जाउची माने domain repeat होउची 1 2 3 अछि 4 5 अछि लगा 1 लागला 4 सहित फिर 2 भी लागला 4 सहित 3 लागला 5 तो देखो range is equal to codomain हे गला किंतु 1 और 2 रा आउटपुट सेम हे आ माने कोन many input one output दी जनकर इनपुट रे हमें सेम सिंगल आउटपुट यूनिक आउटपुट बट सिंगल आउटपुट तलेटा मेनी वन तले ये भी पिले तुमरा हमर इन्वर्टिबल कैटेगरी को जाई परिबोनी व्हाई सो बिकॉज़ ऑफ सर्जेक्टिव तो रहिला चलिबो किंतु ए जो सर्जेक्टिव रेडी मेनी वन हे गला एटी देखो ये तले सेपुडू बुली गला से रिपीट हे गला तले डोमेन कैन नॉट बी रिपीटेड नाइदर रिपीटेड बुझी परछो ना नहीं तले एक केस रे ये भी इन्वर्टिबल हे परिबोनी नंबर 4 many one into anyone into होज बिले neither injective nor subjective neither injective nor subjective माने 1 2 3 रहला
फोर फाइव अच्छा ये वन लगे फोर सहित टू रो भी आउटपुट फोर थ्री रो भी आउटपुट फोर समस्त सेम आउटपुट आस देख टी ना आमर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है ना आमर सिंगल सिंगल है देख तो मेनी वन है देख तीन टाकर आउटपुट मोर से चार ही आसे ना नहीं जहाँ फल এটা কোন হলা নাইদার তাহলে দেখো এখন তো উল্টে ভাইয়া ব্ল্যাঙ্ক বি হয়ে যাব রিপিট বি হয়ে যাব নাইদার রিপিটেড নর ব্ল্যাঙ্ক কনসেপ্ট টু ফেলিওর হলা তাহলে এটি বি ইনভার্টিবল হইবা তাহলে এই যে তিনটা কেস আসিব এটি এফ ইজ নট ইন এফ ইজ নট ইনভার্ট তাহলে দিস ইজ অল अबाउट ম্যাপিং যাহাকু নেই কি তোমাকে কোশ্চেনস পচারিব পরীক্ষারে তাহলে প্রপারলি টিকে তাকু রিভাইজ কর যাহা যাহা মু ସବୁ ତୁମାନଙ୍କୁ କହିଲି you must revise it if you have any doubts then you can ask me and I will try to clear your doubts. This is very, very important also. Okay, guys. So next, आमे एतिके बुझी सारलु एबे आमे questions कोटे नै कि pick up करिबा and we will discuss upon that question. Suppose ଗୋଟେ function रे ଗୋଟେ question ଦେଇଛି तमरो suppose ଦେଇଛି f is a function ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର f is a function from r to r ଦେଲା defined as f of x ଦେଇଛି ତମरो 3x plus 2 এটা সিম্পল কোশ্চেন নেই সে কইলা এ ফংশন না ম্যাপিং চেক কর দেন তুমানে ম্যাপিং কেম চেক কর ভাই ভেরি সিম্পল সবলে কোশ্চেন को দেখি ডরিবার নাই কোশ্চেন को দেখি কি এনজয় করিব বুঝিবো এটি প্রথমে ই আর টা হচ্ছে ডোমেন ই আর টা হচ্ছে কোডোমেন আমি 1 1 on 2 को দেখিয়ার আছে এই অ্যাকর্ডিংলি আমি ম্যাপিং ড্র করি পারবা তাহলে প্রথমে 1 1 পে যেতলে নবা আমি প্রথমে গিভেন করি কেটাও লিখিবা তুমানে বি জানিছ ভালো সে নোটস সব লেখা है তাহলে গিভেন f is a function from r to r f of x equal to 3x plus 2 তাহলে আমি নবা লেট theta element choose करो let x1 x2 belongs to r let x1 x2 belongs to r ने लिखाएंगे डोमेन ऑफ फंक्शन दे चार such that लिखिबा को चेष्टा करछि such that f of x1 is equal to f of x2 देखा ही गला তাহলে যদি f of x1 is equal to f of x2 ହେଲା তাহলে আমি ভ্যালু অফ ফাংশন পকেবি let me check তাহলে ये गला 3x1 plus 2 is equal to 3x2 plus 2 তাহলে 3x1 plus 2 is equal to 3x2 plus 2 ହେଲା যদি তাহলে সিম্পলি যদি মু এবে কাটি দেবে এবে দুই সাইডে 2 2 কটি গলা তাহলে 3x1 is equal to 3x2 হয়ে গেল তাহলে once 3 3 gets cancelled we got x1 is equal to x2 তাহলে আমার পেলে यही एम थिला যে f of x1 equal to f of x2 को धरी की x1 equal to x2 को प्रूव करिबा अब हमें से यही पाइलु ताले सिंपल हम एडे कोन लिखिबा हमें लिखिबा f is 1 1 ताले एडे हमर प्रूव हे गेला f टा 1 1 बोली एबे onto को जदी हमें देखिबा ताले onto कोन कहूची onto कहूची तुम्हें कोडोमेन को धरिबो ताले कोडोमेन को त माने लेट y नेली y belongs to कोडोमेन में मोर r अछि लेट y belongs to r such that लिखिली such that y equal to f of x लिखिली जेमति प्रोसीजर कहूची जेमति लिखिया दरकार आ किछि बड़ कथा नै ताले y equal to f of x लिखला परे ताले y equal to हमें कोन लिखिबा 3x plus 2 लिखिबा ताले हमें एटी कोन पाइबा 3x is equal to y minus 2 we will see x equal to y minus 2 by 3 তাহলে এবে তোমাকে দেখিবার আছে range is equal to codomain হউছি কি নাই this is our aim তাহলে range is equal to codomain পাই you need to understand এটি আমি y জায়গায় রিয়েল নাম্বার নেইছে তাহলে যদি মু y জায়গায় প্রত্যেকটি রিয়েল নাম্বার এটি পকেইবি তাহলে মোর x भी রিয়েল নাম্বার আসিবা জরুরি তাহলে যদি মু y জায়গায় এটি রিয়েল নাম্বার পকাউছি কোনসি भी রিয়েল নাম্বার এটি y জায়গায় পকাए আমি দেখিବାକୁ সক্ষম হউছে যে x भी গোটে রিয়েল নাম্বার আসিব তাহলে আমি এটি লিখি পারিবা ফর each y belongs to r there exists x belongs to r that is ଆମେ କହିପାରିବା ଏଠି range is equal to codomain
So f is on 2. ଏଠି କଣ ହେଲା f ଟା on 2 ବୋଲି ତାହେଲେ ଯଦି f ଟା 1 1 ହେଲା as well as on 2 ହେଲା ତାହେଲେ f କୁ ଆମେ କଣ କହିବା ବାଇଜେକ୍ଟିଭ ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ here we saw f is ଆମେ ଏଠି କଣ ପାଇଲୁ here f is 1 1 as well as on 2. So it is bijective and hence invertible and hence invertible. So the inverse पचाच. Then how would you write the inverse? ताले simply हमें जानी चु x equal to f inverse of y. X equal to f inverse y which is equal to y minus 2 by 3. This is the case. ताले यदि f inverse y is equal to y minus 2 by 3 है ला ताला मुझे को x term में लिखिया होता है ताले f inverse x कौन है जीवा? X minus 2 by 3. This is the case, my dear. ताला हमारे inverse भी हमें देखी देनी. ताला हमें जानी चु f inverse of x को यदि कंपोज भी करिबा से x हवा जरूरी. Let's see. देखिबा f of f inverse x. ताला डी f of f inverse x आसिला हमारा x minus 2 by 3. ताला f of x थिला हमारा कौन थिला पहले 3x plus 2 थिला. देखो तुम्हें देखि पारथुवा f of x लेके जा 3x ताले x जगह एटा इन्वॉल्व हे जीवो ताले 3 whole into x minus 2 by 3 plus 2 मैं देखि पारथुवा से आवला लेखा हला ताले सिंपल 3 3 कटि गला you saw x minus 2 plus 2 and 2 2 कटि गला it became x देखा that is identity function हे गला ताले उभय उभयंकर इन्वर्टिबल हे गले ताले उभय उभयंकर जेतोळे इन्वर्टिबल हेबे ताले सेतबळे आमे ताको कोन देखि करिवा this matters yes or no just a minute तो जदि आमे पिलेबे f inverse of f of x भी देखिबो सीए भी आंसर देखो x ही आसे कारण ये आर x हला माने सी भी x आसे दरकार ताले डी मु f inverse of f of x मोर देइतला 3x plus 2 ताले मु पकाइ देले 3x plus 2 f inverse ए जो इनपुट जगह रे 3x plus 2 पड़े ताले 3x plus 2 minus 2 divided by 3 ताले 2 2 हटि गला 3x by 3 3 3 हटि गला and we got our answer x this is the case my dear ताले देखो f of f inverse x भी x f inverse f of x ताले f and f inverse are both inverse of each other ताले f inverse f रा inverse और f inverse रा inverse ताले उभय उभयंकर inverse एटी ताले एई बळी कथा पिले प्रूविंग्स आमे जते करि परिबा त लेट्स डू अनदर क्वेश्चन आउट ए क्वेश्चन देखिबा लेट्स सी अनदर वन जते क्वेश्चंस तुमाने देखिबो सेते तुमे बेटर अंडरस्टैंडिंग पाइबो लेट्स सी अनदर वन देखिबा क्वेश्चन आमे तले मु नेली गोटे सपोज फंक्शन लेट f is a function r minus 2 r minus 3 we defined as f of x is equal to 3x plus 1 upon x minus 2 এটা দিচ্ছি ଏବେ ଏଇ ଫଙ୍କସନ ଟି ଦେଇଛି ଏ ଫଙ୍କସନ ର ଆମେ ଏବେ ବାକି ତାର ସବୁ କିଛି ବାହାର କରିବା ସେ କଣ ହେଇପାରିବ କଣ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଡୋମେନ କୁ ନେଇକି 1 1 ପାଇଁ ଚେକିଂ କରିବା ତାହେଲେ 1 1 ପାଇଁ ତାହେଲେ ଚେକିଂ କରିବା ଆମେ କଣ ଲେଖିବା let x1 x2 belongs to r minus 2 such that writing ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ପୂର୍ବଟିକୁ ଲେଖିଥିଲେ କନସେପ୍ଟ କୁ ପଢିଥିଲେ such that ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା f of x1 is equal to f of x2 f of x1 is equal to f of x2 the 3x1 plus 1 upon x1 minus 2 is equal to 3x2 plus 1 divided by x2 minus 2. Well, once
we wrote like this ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିଦେଲେ ଏବେ ଆମର ଗୋଟିଏ ମୋଟିଭ କଣ ପିଲେ x1 equal to x2 ହଉଛି କି ନାହିଁ ଯଦି x1 equal to x2 କରିବାକୁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେଇଗଲୁ ତାହେଲେ ଇଏ 1-1 ମ୍ୟାପିଂ ଯଦି x1 is not equal to x2 ତାହେଲେ ଇଏ କଦାପି 1-1 ମ୍ୟାପିଂ ହେଇପାରିବନି ତାହେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରୋସିଡିଂ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ଆମେ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ତାହେଲେ 3x1 plus 1 cross multiply with x2 minus 2 is equal to x1 minus 2 whole into 3x2 plus 1. This is the case. তাহলে এভଳି ভাବରେ যেତେବେଳେ মল্টিপ্লাই କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇବା 3x1 x2 minus 6x1 plus x2 minus 2 is equal to 3x1 x2 plus x1 minus 6x2 minus 2 তাহলে উভয় সাইডে 3x1 x2 3x1 x2 cancel minus 2 minus 2 gets cancel তাহলে ଆମେ ଏଠି ପିଲେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଣିବା ଚେକିଂ କରିବା ତାହେଲେ ଏଠି -6x1 ଅଛି ଏପଟକୁ ନେଇ ଆସିଲି ସେ କଣ ହେଇଗଲା 6x2 -6x1 plus x2 minus x1 equal to 0 তাহলে 6x2 plus x2 কেতে ହେଇଗଲା 7x2 minus 7x1 is equal to 0 তাহলে 7 কমন নেই সেপটକୁ থ্রো କରିବା ଯାହା ନହେଲେ 7x2 is equal to 7x1 ଲେଖିବା ସେଇଆ তাহলে সিম্পলি ଆମେ ପାଇଗଲୁ ଏଠି ଦେଖ x2 is equal to x1 ପାଇଲୁ x1 equal to x2 ଯାହା x2 equal to x1 ସେଇଆ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରୋସିଡିଂ ରେ କନକ୍ଲୁଜନ ପାଇଗଲୁ f is 1-1 got it my dear তাহলে f এটি 1-1 ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରୁଭ କରିନେଲେ তাহলে f ଗୋଟେ ଇନଜେକ୍ଟିଭ ଫଙ୍କସନ ହେଇଗଲା ତାହଲେ ଏବେ ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି ଏଟା ସବଜେକ୍ଟିଭ ହବ କି ନ ହବ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତମକୁ ରେଞ୍ଜ କାଢିବା ଶିଖେଇଥିଲି ଏବେ ଦେଖିଥିଲି ଯଦି x belongs to r minus some finite value or r or some infinite then y को f convert करे x और gf है and find y for which x exists তাহলে সেই জিনিসটি আমি করিয়া দেখা আমার বি দেখা ডোমেন কোন আছে r minus 2 দেই ଦେଇଛି অলরেডি তাহলে রেঞ্জ পাই আমি চেষ্টা করিবা এটি তাহলে on 2 পাই আগে আমি নবা let y belongs to কোডোমেন মানে কেতে r minus 3 তাহলে let y belongs to আমি নবা let y belongs to r minus 3 such that ଲେଖିବା ଆମେ ଏବେ y equal to f of x रे प्रोसीडिंग करिवा তাহলে y equal to f of x মানে y equal to ହେଇଗଲା ତମର 3x कोन ନେଇଥିଲେ ଫଙ୍କସନ ଆମେ y equal to 3x plus 1 by x minus 2 3x plus 1 by x minus 2 ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିଛୁ ତାହେଲେ ଏବେ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ତାହେଲେ xy minus 2y equal to 3x plus 1 তাহলে এভଳି ভাବରେ ଲେଖିବା ପରେ x କୁ ଗୋଟେ ପଟେ ନେଇ ଆସିବା ତାହେଲେ xy minus 3x ଆଉ y କୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆର ପଟକୁ ନେଇଯିବା y plus 1 ତାହେଲେ ଏଠୁ x ଟେ କମନ ନେଲେ ଆମେ ପାଇଲୁ y minus 3 is equal to y plus 1 ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ଏଠି ଆମେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଗଲୁ 2y plus 1 upon y minus 3 ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ପିଲେ रियल नंबर ର 3 को छाड़ी देले y जगह केवल 3 टी पड़ी परिबनी काहे कि जेहेतु ये डिनोमिनेटर रे अछि पिले 3 पड़िले x एग्जिस्ट करिवना 3 को छाड़ी देई जेते पॉइंट अछि रियल नंबर रे प्रत्येक रियल नंबर पाई एटी x एक्जिस्टेंस दबो और x रो वैल्यू हमें पाइबा ये यथार्थ हमें ताको अलगा करि परिबा ना बुझिपारछनी आ y ର ସେମିତି କୌଣସି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ ଆସିବନି ଯାହା ପାଇଁ x ଟା ସବୁବେଳେ 2 ହେଇଯାଉ କାରଣ x ऑलरेडी 2 डिस्कार्ड ହେଇଯାଇଛି
তাহলে এଠି ଆମେ ପିଲା ଦେଖ ରେଞ୍ଜ ପାଇଗଲେ y is r minus 3 ଆମେ ଲେଖିପାରିବ ନ ଲେଖିବ for each ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଲୁ for each y belongs to r minus 3 there exists x belongs to r minus 2 that is ଆମେ ଏଠି simple language କହିପାରିବା range is equal to रेंज कोडोमेन सहित इक्वल ହେଇଗଲା ପିଲେ ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ରେଞ୍ଜ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କୋଡୋମେନ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କହିପାରିବା f is on 2 f on 2 ବୋଲି ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଦେଇଦେଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା hence f is 1 1 as well as on 2 એટલે ରାଇଟିଂ କୁ ଭଲସେ be careful ଯେତେବେଳେ ବି ଏକ୍ସାମ ରେ ଲେଖୁଛ ସବଜେକ୍ଟିଭ आंसर राइटिंग प्रॉपर हवा दरकार सीएचएससी बोर्ड रे ये सब बहुत मार्क करा जाए यदि मैं राइटिंग को प्रॉपर लिखिबो सो हेंस एफ इज 1 1 as well as on 2 so f is bisective so f is bisective hence it is invertible hence it is invertible जदि इनवर्स पचार दिबो इनवर्स काढिबो जदि इनवर्स पचारनी एतिक रे छाडी दबो जेहेतु मु सबु पई करौची इनवर्स तुमको देखेबी हाउ टू फाइंड इनवर्स एंड तुमे जानिचो x इक्वल टू f inverse of y and which is equal to केते बाहरला हमर u saw 2y plus 1 by y minus 3 और हमें f inverse x लेखिया को से पचारू ताले f inverse of x जदि हम लेखिबा ताले x जगह y जगह x पड़ी दिबो ताले 2x plus 1 by x minus 3 गला ताले f inverse x is equal to nothing 2x plus 1 upon x minus 3 so this is the inverse we got it very very easy ताले तुम्हें यार कंपोजिशन भी देखि परिबो एक साथ कंपोजिशन थ्रू रूट हमें भी करि परिबा बुझना नहीं बट जेहेतु तुम सिलेबस रे तोर कंपोजिशन टी डिस्कार्ड हे जाईची ताले हमें कंपोजिशन थ्रू रे इनवर्स बाहर करबा नहीं हमें एई भली भाबरे करबा मैपिंग को एई भली भाबरे चेक करबा एटा बाइसेक्टिव होउची कि न होउची दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग क्लियर माय डियर सो अबे आउ गोटे एग्जांपल ले कि हमें चेक करबा सो लेट्स गो फॉर द अनदर एग्जांपल So move to the next question. ताला आउ गोटे क्वेश्चंस को हमें डिस्कशन करिया को चेष्टा करिबा. So let's have the another question. ताले suppose हमें नबा गोटे क्वाड्रेटिक भले नबा. Let f is a function from r to r नहीं गली. Be defined as f of x is equal to x square minus 5x plus 3 ने. x square minus 5x plus 3. তাহলে এই ম্যাপিংটা আমার 1 1 on 2 হবো কি না হবো we need to check first তাহলে সেইভাবে ভাବରେ ଆମେ কোন নবা পিলে we need to check first ଆମେ দুইটা জিনিস নବାକୁ চেষ্টা করিবা কোন let x1 x2 belongs to the real number first you need to take as for the 1 1 ଆମେ ସବୁବେଳେ ଡୋମେନ କୁ ବେସ୍ କରିକି ଯିବା such that ଆମେ ଲେଖିବା f of x1 must be equal to f of x2 the f of x1 is equal to f of x2 hala tale x1 square minus 5x1 plus 3 is equal to x2 square minus 5x2 plus 3 another one tale 3 3 कटि गला we saw x1 square minus x2 square एटा सेपडू नहीं गली 5x1 minus 5x2 तले एठू मु नहीं गली x1 minus x2 a square minus b square तो फॉर्मूला जो a minus b into a plus b so a minus b into a plus b एठू यदि कॉमन नहीं आजिबो तले 5 into x1 minus x2 नेवर यदि हम x1 minus x2 भी काटी दोचे तले x1 plus x2 equal to 5 जोटा कि x1 equal to x2 हमारा चांसेस नहीं
फॉर एवरी रियल नंबर पिले आम देखा x1 माइनस x2 जदि एबे मु कॉमन नेबी ओ साइड ताले आमे पाइबे x1 प्लस x2 माइनस 5 व्हिच इज इक्वल टू 0 ताले ईदर इट दीटा चांसेस आसुची ईदर आमे पाइबा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ताले फॉर एवरी रियल नंबर पाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई सेति पे मु तुमान को गोटे क्वाड्रेटिक पे रूल बतैतली गोटे बढ़िया ट्रिक कहितली जे f डैश x टे काट दबो हेले तुमे तार डिवीजन पाई जीवो ताले f डैश x काट देले तुमे जानि जाउछो 2x माइनस 5 ताले आकु जदी इक्वल टू 0 कर दबो ताले तुमे देखिवो x पाइबो 5/2 ताले मु तुमको कहितली 5/2 रो सेपटे ना लेपटे यदि मझिरे 5/2 रहला ताले इधर सेपटे और एपटे बुझी परछो ना नहीं थिले 1 1 नले मेनी 1 ताले एटी सिंपली आमे एटी कोन पाइबा x1 इज इक्वल टू x2 पाई परिबा और x1 डज नॉट इक्वल टू x2 पाई as x belongs to real number एटा बोले चेक कर दबो बुझी परछो जो तुमे देखता था डोमेन टा पूरा 5/2 सेपरेट देता ना 3 टू इंफिनिटी की 8 टू इंफिनिटी कि 5/2 टू इंफिनिटी ताले 1 1 देता ना कि माइनस इंफिनिटी टू 5/2 कि माइनस इंफिनिटी टू 0 कि माइनस इंफिनिटी टू 2 ताले हेता ना ताले आ भीतर इधर से ए इंटरवल रे रहइबो नहले ए इंटरवल रे ताले से 1 1 हो नहले 1 1 हेबे ताले एटी हम को पाइले f इज मेनी 1 मैं पाई गलु f इज मेनी 1 এটা ବହୁତ इजीली तुमे फाइंड आउट कर दबो मु ट्रिक देई सारची ताले ट्रिक को फॉलो करिवो तो बेटर होबो एबे देखिबा ऑन टू होची कि न होची ताले रेंज देइची हमर सॉरी रेंज तो देइनी कोडोमेन देइची कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर देइची ताले हम नबा तो लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर नबा ताकू तापर नै चेक करबा तो नबा तो लेट y belongs to real number say same rule such that ଯେତେବେଳେ ନେଲି ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି y equal to f of x so when I wrote y equal to f of x ଆମେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ପିଲେ y equal to ଆମର ଥିଲା ଫର୍ମୁଲା x square minus 5x ଯାହା क्वेश्चन ଦେଇଥିଲା x square minus 5x plus 3 ତାହେଲେ ସେଇଆକୁ ଲେଖିବା x square minus 5x plus 3 ताले एबे ताकू x को टर्म को कन्वर्शन करबा ताले हम एटी पाई गलु x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 माइनस y इज इक्वल टू 0 so as x is a real number you can see my dear d of this d टा definitely greater than equal to 0 ताले एटू हम कोन नै परबा so d must be greater than equal to 0 काहेकि x मोर एटी रियल सॉल्यूशन as my x is real then d must be greater than equal to 0 so if d is greater than equal to 0 then I will write minus 5 square b square minus 4ac 4 into 1 into c kete bile 3 minus 5 must be greater than equal to 0 then simply we got 25 minus 4 guni dele minus 12 plus 4y greater than equal to 0 ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠି ପାଇଲ ପିଲେ 4y 25 ରୁ 12 ଗଲେ ପିଲେ କେତେ 25 ରୁ 10 ଗଲେ 15 ରୁ 13 ତାହେଲେ 4y plus 13 greater than equal to 0 ତାହେଲେ you saw your y is greater than equal minus 13 by 4 ତାହେଲେ ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ ହେଇଗଲା ପିଲା ଆମେ ନେଇଥିଲୁ y belongs to real number but ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ଦଉଛି for every real cell ତାହେଲେ y is greater than equal minus 13 by 4 for all x belongs to real number x ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଅଲ ନମ୍ବର ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ y ଟା greater than equal to 13/4 minus 13/4 ହଉଛି so ଆମେ ଏଠି କଣ ଲେଖିଲେ so for each y belongs to R there exists x does not belongs to R ତାହେଲେ y ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଅଲ ନମ୍ବର ପାଇଁ x does not belongs to R ହେଇପାରୁନି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ got it clear ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ନହେଲେ ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏଇଠି ଏତେ ଯାତ୍ରା କରି ନ ଲେଖିକି ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ଏଠି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖିପାରିବା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖିପାରିବା ଏଠି କଣ ହେଲେ range is not equal to codomain କାହିଁକି ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ ହେଇଗଲା ନା because why ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଲେଖିଲା range is not equal to codomain simple as range is not equal to codomain so f is not on
आमे कौन देखिलु सो एटी f कोन हैला f is neither 1 1 nor onto তাহলে এই যে ম্যাপিংটা ডেভেলপ হলা neither 1 1 nor onto that is neither injective nor neither injective nor surjective as it is neither injective nor surjective মানে কোন so f is not invertible তাহলে আর ইনভার্স বাহারি পারিবন তো f is not invertible ইয়ে ডোমেন রেঞ্জ ভিতরে এই পর্যন্ত কিন্তু যদি এই ফাংশন রেস্ট্রিক্টেড এই থাকো डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था रेंज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था ताले डेफिनेटली ही था देखो आउ गोटे करके देखियो तो लेट्स डू अनदर वन आउ गोटे कले और बेटर क्लैरिटी आसीबो लेट्स हैव अनदर क्वेश्चंस आउ गोटे क्वेश्चंस करिया हम तुमको क्लैरिटी दबा को चाहे मिले बिल्कुल नहीं बहुत क्वेश्चन डिस्कशन करूची जे तुम भीतर क्लैरिटी आस लेट f is a function from हमें जदी नबा let's have one the question minus infinity to 0 to minus infinity to 0 to 0 to infinity f of x is equal to x square minus 5x তাহলে কি দাও x square minus 5x understood this is the case তাহলে x square minus 5x তাহলে এবেলে আমি আকু নেই কি স্টাডি করিবা ডোমেন পাই কাড়িবা রেঞ্জ পাই কাড়িবা লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স রাইট নাও আমি কোন হেই পারছি দেখিবা আমি তাহলে ডোমেন পাই তুমি বলছেন যে লেট নাও লেট তাহলে কোন নাও আমার লেট x1 comma x2 belongs to minus infinity to 0 as usual such that हमें से बड़े भावर नबा f of x1 is equal to f of x2 so once you take f of x1 is equal to f of x2 then x1 square minus 5x1 is equal to x2 square minus 5x2 then you saw x1 square minus x2 square is equal to 5x1 minus 5x2 তাহলে সেই বলে প্রসিজার আছে দেখো x1 minus x2 কমন নেই গেলে x1 plus x2 এটু 5 কমন নেই গেলে x1 minus x2 তাহলে পিলে এইটি যে কথা আসিলা দেখিবা আমি তাহলে আমি যদি পুনি এটি x1 minus x2 কো কমন নবা if we'll take x1 minus x2 as common what you will see x1 plus x2 minus 5 which is equal to 0 তাহলে এটি দেইছে আমার মাইনাস ইনফিনিটি টু 0 তাহলে x1 plus x2 को যেতে भी ऐड कले ये ऑल आर नेगेटिव नंबर्स केबे भी हेले +5 हेई परिबनी x1 minus x2 is equal to 0 और x1 plus x2 is equal to 5 पिले देखो कोनोसी भी दीटा नेगेटिव नंबर माइनस इनफिनिटी टू 0 माने इट्स अ प्योर नेगेटिव नंबर তাহলে তুমি কোনोसी भी दीटा नेगेटिव नंबर को ऐड करो इट विल बी नेवर इक्वल टू 5 কিন্তু তা ছাড়ি দিও এত টেনশন নবার নাই I have already told you that the x square minus 5x ଦେଇଛି तुमको तारा कौन कही दिली डेरिवेटिव नहीं जो डेरिवेटिव माने केते आसिला 2x minus 5 equal to 0 कर देले you will see x equal to 5 by 2 আসছে না তাহলে इधर a पर नले c पर তাহলে देखो minus infinity to 0 टा 5 by 2 रे पटे আছে easily you can see 5 by 2 इट रहला 0 পিলে এপটে আছে তাহলে দেখো আমরা এই পজিশনে আছে তাহলে এটা গোটে সাইন কো মেনশন করতে তাহলে এটা ডেফিনেটলি 1 1 তাহলে সিম্পলি আমি কল লিখিবা x1 is equal to x2 और ये लिख दबा x1 plus x2 never be equal to 5 for all x1 x2 belongs to minus infinity to 0 এতিকে লিখিবার স্টাইল এতিকে লিখি ছাড় দাও তাহলে সিম্পলি we saw আমি পাই গলু f is 1 1 very nice তাহলে আমি এটি f 1 1 পাই গলু তাহলে once you got 1 1 hope तुमने समझते बुझी पारुथबो आउ थरे कहि दउची चेकिंग रो वेरी इंपोर्टेंट
फंक्शन डेरिवेटिव नहीं गले इजीली विल सी सेटा गोटे साइन मेंटेन करछि ना नहीं तो जो इंटरवल रे इधर प्लस नल माइनस बोथ साइन को मेंशन करो सेटा को सबले मेंशन करो তাহলে এফ আমার 1 1 হয়ে গেল তো ওয়ান্স ইউ গট এফ 1 1 তাহলে আমি অন টু পাই ଯିବା তাহলে লেট মু যদি নেবি অন টু পাই লেট নেলি y belongs to কোডোমেন কোডোমেন তোমার ଦେଇଛି বলে 0 ରୁ ইনফিনিটি ওপেন such that y equal to f of x তাহলে once you saw y equal to f of x তাহলে y equal to দেলা তোমার x square minus 5x তাহলে সেইভাবে ভাবে তুমি তাকে গোটিয়ে কোয়াড্রেটিক বনাই দবা y square minus 5x minus y is equal to 0 তাহলে for all x belongs to any real solution তাহলে real solution দউছি মানে d must be greater than equal 0 তাহলে as for the real solution d must be greater than 0 তাহলে d greater than 0 মানে minus 5 plus square minus 4 into 1 into c ହେଲା minus y must be greater than equal 0 তাহলে এটি তুমি দেখিব 25 plus 4y greater than equal to 0 তাহলে যদি 25 plus 4y greater than equal to 0 আসিলা তাহলে 4y তোমার greater than equal কেতে ହେଲା minus 25 তাহলে y greater than equal to কেতে ହେଲା বেলে minus 25 by 4 बट एटी तुमे ये जो रेंज टा आसिला तुमे कहबा सर हम तो नहीं थिले y belongs to 0 to infinity ये आसिला minus 25 by 4 रू infinity माने ये केते आसिला y belongs to minus 25 by 4 रू infinity this is the case তাহলে तुमो केबे देखिबार अछि मोर तो कोडोमेन अवेलेबल 0 to infinity তাহলে if my y belongs to 0 to infinity and this I got result understood इले पूर्व क्वेश्चन ने कोन हेतला वो क्वेश्चन इज समथिंग डिफरेंट यदि y greater than equal minus 13 by 4 हला आ यदि y belongs to real ए दीटा कर जेता बेले मु इंटरसेक्शन नै थिली मु देखिथिली मोर y एतिके आस्ता तो ए दीटा कर इंटरसेक्शन बिले कोन ए दीटा कर इंटरसेक्शन जदि मु नेबी ताले एटी आई सॉ for every y belongs to 0 to infinity काहे y belongs to 0 to infinity is the subset of minus 25 by 4 in to infinity ता भीतर आछि बिले ताले मोर कोडोमेन जेतिकी थिला से सेतक सबुतक एट्रिब्यूट दबो से वैल्यू दबो बिले बुझ परछ ना का हमें यदि ताको और बेटर अंडरस्टैंडिंग पई जिबार रेंज को जे तमे देखिबो एडी तमरो y 0 ରୁ infinity को रेस्ट्रिक्ट कर दिछि y टा 0 ରୁ infinity को रेस्ट्रिक्ट करिछि एंड y इज नथिंग x स्क्वायर minus 5x क्लियर ताले हमें 0 ରୁ infinity भितरे हमरो आउटपुट टा आछे ना ताले x हमरो कोन दिला बेले माइनस इंफिनिटी ରୁ 0 ताले x जदी माइनस इंफिनिटी ରୁ 0 ताले y टा मोर कोन आसीबो दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट कारण ये जो जाईची 5 by 2 जाईची पहले 5 by 2 ताले जदी x बिलोंग्स टू मोर 5 by 2 जाई रहा माने एटा जो बाहरला हमर रेंज ता ना होल रियल नंबर पे बाहर छी आ पे बाहर छी पहले होल रियल नंबर पे बाहर छी तो एठी तुमरो रेस्ट्रिक्शन हे जाईची 5 by 2 रु जेता बेले तुमे जाउछ पॉइंट टा काडी की ताले मु तो मोटे ट्रिक दे देली माइनस d by 4 है ताले से सेति की बाहरिबो ताले एठी ताले मैं माइनस इंफिनिटी रु 0 पकोउचे किंतु हमर आउटपुट टा केते आछी सेटा देखिया को पड़े बुझि परछ ना दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ताहले ही हमें कहि परिबा एटा ऑन टू हबो ना नहीं कारण हमें डोमेन को नहीं कि आउटपुट कारण एटा जो बाहर छी ना y belongs to minus 25 by 4 infinity for this for all केते हबो बिले this is when for all x belongs to real number पे x belongs to real number हैला कोनोसी भी वैल्यू तमे रियल नंबर दियो तमर आउटपुट का सबले minus 20 by 4 को infinity आसी तले एटी 0 ରୁ infinity टा भितर अछि इट्स ओके नो इशू मैं बे चेकिंग करी तले हाउ डू यू चेक x जेते भी नेगेटिव दियो पहले देखो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नेगेटिव वैल्यू y एटी केबे भी हेले पॉजिटिव हे परिबो नाही देखो तुमे एडी तुमे जे देखो हमें जदी एडी देखिबा देखो एडी पहले तले x स्क्वायर minus 5x माइनस इंफिनिटी रु 0 जेता बेले भी हमें पकोचे वी कैन सी एडी मु -1 पकेली बेले if I'll put -1 स्क्वायर के 1 -5 एटी अछि पिले into -1 से इज +5 करचना नहीं
एडी एडी हम x जारे -1 पकेले -1 स्क्वायर केते बिल चिंता करो -1 स्क्वायर 1 एटी आसेला पहिले x जगह -1 -5 इंटू -1 केते हला +1 हे गला -5 -1 माइनस तला आपे जदि हम ग्राफ टे बनेबा तला गोटे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पाइबा तले मोटे ग्राफ रु तुमको बुझिया को चेष्टा करू जी बुझिया को चेष्टा करो तले प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पाइबा जे एटा हबो कि न तले ग्राफ ड्रा करे पे तुमको कहि दिली गोटे वर्टेक्स पॉइंट नै जीवो -b/2a, 4ac -b स्क्वायर by 4a. यदि a greater than 0 then upward facing, if a less than 0 then downward facing. मोटा पिले तुमको परीक्षा रे लिखिबार नै मोटा बुझौजी तमर बेटर अंडरस्टैंडिंग आस तले दे -b/2a कली -b/2 माने के देला -5 +5 5/2 into 1 that is 2 हे 5/2 comma 4ac 4 into a c जेतु 0 तले हटि गला तले c जेतु मोर 0 देखना c 0 अछि ना एटी जो हमें पाइछु हमर a केते 1 b -5 हमें जो एटी पार करछु a हमर अछि 1 b -5 और c 0 तले सिंपल जे हमें देखिबा तले 4ac मोर 0 हे गला -b स्क्वायर माने के देला -5 रे तोटा -25 तले सिंपल -25/4 देखु छ पूरा आछि ना नै पिले देखो 5/2 -25/4 তাহলে 5/2 আমার যদি আমি গ্রাফ রে ଯିବା 5/2 টা আমার কো পড়বে এটা 1 এটা 2 এটা এটা 5/2 -25/4 মানে পিলে তো আমার তळକୁ ଆସିବ କାଇଁ 6 -6 পয়েন্ট समथिंग या बहुत তळ এইটি কোন ଆସିବ सपोज এই পয়েন্ট ରୁ ଯିବ তাহলে এই পয়েন্ট যেতলে সে ଯିବ তাহলে x² - 5x को যদি মু ইকুয়াল টু 0 করে তাহলে x কমন নেলি x - 5 0 কলি তাহলে x যদি ওটা 0 আসিবা ওটা মোর 5 আসিবা তাহলে सिंपल এই जो ग्राफ टा अपवर्ड फेसिंग जीवो गोटे 0 5 एमती क्रॉस करके जीवो गोटे 8 क्रॉस करके जीवो 8 एमती दिस इज द केस ताले एटा 0 एटा हमर 5 ताले तुमे देखो माइनस इंफिनिटी रु 0 जेताबेले मु माइनस इंफिनिटी रु 0 और आउटपुट सब बेले पिले कोन हो जेडी देखो सब बेले 0 रु इंफिनिटी आछी यस और नॉट यू कैन सी हियर जदि मोर 0 रु एपुड को पळे आस्तांता कारण रूट्स बाहर करबा टी इंपोर्टेंट रूट्स बाहर कर देले पे जानि जबो ताले माइनस इंफिनिटी रु 0 और 5 रु इंफिनिटी सब बेले से पॉजिटिव वैल्यू ताले हमर आउट इनपुट हिसाब रे हमर आउटपुट टा पहिले पॉजिटिव ही अछि सब बेले अछि बुझि परछ ना नै ताले किछि टेंशन नबा नै ताले 0 रु इंफिनिटी हम सब बेले अछि हम 0 इनपुट देइनु ताले 0 आउटपुट आसेर भी चांसेस नै बुझि परछ ना नै ताले मोर एडी कथार देखो 0 टू इंफिनिटी आर सबसेट हे गेला हमर x माइनस जति मोर एडी 0 रु 5 भीतर रहता ना ताले से आंसर कोन देता -25/4 रु 0 भीतर जोटा कि मोर संभव होई पार न था એટલે जेहेतु 0 इन भीतर एटी मोर आंसर कोन हबो सो एटी मोर आंसर लिखिबी f is on बुझि परछ ना नै काहे कि जो भी मोर इनपुट देछि से इनपुट पाई मोर आउटपुट सब बेले 0 रु ताले हम लेखिया for every x belongs to minus infinity to 0 there exists y belongs to 0 to infinity and vice versa ताले f is कोन गेला पिले on ताले जदि मोर f टा on 2 हे गेला ताले सिंपली लैंग्वेज रे मु देखि पारि बेटी मोर कोन हे जीवो कैन सी f is f bisective काई मोर एटा 1 1 भी हेतला on 2 गेला ताले f is a bisective तुमको एभली भाव में चेक करार अछि बहुत सारा क्वेश्चन तुम मानकर बुक रे देछि आमे मध्ये कॉपी रे करिछे ताले यू मस्ट गो थ्रू ऑल दोज क्वेश्चंस ताले तुम्हारा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आसी जीवो क्वेश्चन जेते क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवो सेते तुम पई बेटर अंडरस्टैंडिंग द ओके स्टूडेंट्स ताले एति की भलो से प्रैक्टिस करिनियो भलो से जेते क्वेश्चन करनबो सेते तुम पई बेटर हबो ताले जेते अधिक रु अधिक क्वेश्चन करिवो सेते तुम पई बेटर हे परिबो ताले क्वेश्चंस को भल से प्रैक्टिस करो ताले डेफिनेटली सब क्वेश्चंस प्रॉपर्ली हे जी ओके बाय ऑल द बेस्ट